Hi guys, so it's me. This is Get Ready With Me, one of the cringe videos that I will upload here sa TikTok. Joke lang. Pero Get Ready With Me, gusto mo kung mahiyap ko karon na din kay my friends or some of my friends will be coming here sa GRWM. Gusto ko na kung nasugat sila na papa ko. Joke. Charot. Nasugat na ko. But on the way, let's talk about Thursday guys. Kaya na-curious ko gabi like legit. After nako pag Facebook gabi, kita na ko so trending to siya. Like a study in the Luzon area about Thursday and naka-trigger na siya SVT or supraventricular tachycardia. Like, may arrhythmia si patient. Ako ang sa study and disclaimer, I did not read the full article kay wala na ko siya nakita. Gusto ko siya basahon kay na-curious ko. Kay as someone with a little bit of background sa medicine, na-curious ko ano kung sa effect ni Thursday na makakause siya o tawag ani. Basically, makakause siya o SVT. Curious ko ako hapon. And mind you, sa mga tao na wala kakabalo sa Thursday, it is a weight loss drug, like a miracle drug daw siya karon, in which makakause daw siya og sudden weight loss. And motto, as someone na murag a year na naka-review og pharma, napabasa jud ko gabi ite about Thursday. So si Thursday this is a this is a weight loss drug in which it tries to help those mga tao na with DM and obese, yung mga obese natin na gusto mapapayat pero di kaya ng workout, di kaya ng calorie deficit and all. So, and also I will be debunking ko lang was, this is not a Thursday product, this is a workout, calorie deficit, PK cycling, running na product. Only siya guys. Ciao. Wala ko na tanong. Pero bitaw, wala ko na Thursday yun. Promise, I'll take up for na magpalit ko Thursday. Tapos again, balik na. That Thursday drug, it tries to mimic GLP-1 and GIP, in which these are two hormones. Again, napabasa po ko borong gabi what ko na gayton guys. You are familiar with those books. Fish show siya ng books. Gamit na siya sa bed. And wala siya masipyan. So gapon according to Boron, these two hormones are trying to mimic, or these drugs are trying nawala kong isip, kinawala ang brush. This drug tries to mimic two hormones in which it tries to reduce the gastric emptying time, or kung sa pa, in layman's term, dali masabot, gina-try niya o reduce ang appetite, gina-try niya also o mention kapon, it tries to improve insulin response. And if we are talking about insulin, di ba kinakailangan talaga siya in which gina-produce ba siya ng body na para mag-hold or get sa mga sugars or glucose in the bloodstream. Na kung taas ang glucose sa body, di ba makita man sa laboratory na it causes DM. No? So kailangan nyo na insulin. And basically, that drug helps in the insulin response. Now, basically, nindot yun si Thursday. And I have read also gabi a clinical study, which is Hormone 1. Disclaimer, I did not fully read the article. I just focus on the methods, the participants, the dosing, yung talaga kung what dose of Thursday ang ginamit sa participants, and the result. So ayun, ang participants kay patients with DM and also yung mga obese or may obesity. Then, fast forward sa dosing, there are 3 doses versus the placebo, and the result, yun talaga yung napapawaw kasi ang result is more than or equal to 20% of total body weight loss. And kung ikaw na naka 80, isa po 8 kilo ang imong timbang. Kung sige ka gamit sa Thursday, tapos na ay ina-result na 20% of body weight loss, imagine unsa na lang 20% sa 80 kilo, pila na lang ang imong timbang. Di ba makaingon siya ka, wow, instant weight loss. Ana ang atake. Ganun. So makaingon siya ka, wow jud kayo ang Thursday. Pero back to the case. Curious kung ano nakakos si Thursday o tachycardia or arrhythmia, in which kung nakita-tachycardia, there is an abnormal increase of your heart rhythm. Kung mag-palpitate, ang datingan. And speaking of palpitate, a friend of mine tagged me kanina morning about a certain post, in which drastic ang itabo sa patient. And tinong mag-share na taas naman kayo, malangan na pantintangan ni. And narito, basahan ninyo, and luwich kayo. Then, tumakin ko na, basin na siya connect sa tapos nabalikan ako sa borong gabi. Ang possible lang though, like Thursday drug na GLP or ginatay niya umimik si GLP-1. Si GLP-1 man daw, could cause, good lang could cause an increase heart rate. Pero ito slightly, So possible, number 1 na to. Then also, napag-google din ako na it could cause dehydration daw from nausea and vomiting. And which, katong sa article na gitang sa akong friend, ang inato po na sa patient, sobrang drugs, inato good. Then, si GLP-1 also tries to shift some electrolytes. So basin, it could trigger arrhythmia. Pero, bibutang ko dito according to Google, to some susceptible patient. So, di na ito matanan-tanan. Promise, gusto din ako basahan itong study para kung ma-check na lang gani ko sa akong friends, other friends mo na ako about sa Thursday, at least knowledgeable ko. Ano yung what if, diba? And, this is not just a fear-mongering type of video I'm just trying to differentiate yung na-mention ko na study a while ago and the reality now sa social media. Kaya nga naman, atong study, it is a clinical trial. There is a proper dosing. Participants are screened and monitored. Mojo to siya. Na-check up sila bago sila bago sila na-take sa mga different doses of Thursday. Pero, sa social media karon, ambot na lang jud. Wala, I'm not blocking the potential business of other people about Thursday. Pero manggod, kung magamit ka og isa ka drug, dapat makurious ka, lalo-lalo na sa mga tao na gusto mag-start
o using Terzi. Dapat ma-curious ka, dapat knowledgeable ka sa imong i-take pohon. Kaya basi makayong kag-charge to experience, pero with the expense of your health natin. Ambot. Ambot yung promise. Kayo yung ambot. Hindi kita lalim masakit, promise. Tapos gusto lang ka magpapayat, tapos namayat na nung kaki, nasakit ka. Bad trip. Lahat na trip, bad trip. Promise. Muna ako sa inyo if you want to use Terzi, do consult a physician. Pa-check up kung amay baka mag-use of Terzi para na ay proper na dosing sa imong Terzi. Na ay appropriate prescription sa imong Terzi. And ayaw pagsalig sa hearsay, sa social media, sa reviews. Because sometimes no, ang hearsay or word of mouth, it is a blessing but also a disguise for a harmful na event sa life. Kaya nga naman, isa pa. Malay mo kato siya, kaya nagpa-consult yun dito siya bago siya nagamit ato, then bago siya nag-say na inanong effect sa Terzi siya. Tapos ikaw, kaya nadala lang ka sa reviews, ning gamit ka to, tapos wala ka kabalo na kay underlying problem. So, di ba, problema natin. Promise, piliun man na ito masakit. Ano piliun man? Kay promise, ang Terzi man good, laganap na siya, na siya sa social media, na siya sa TikTok shop, na siya sa Shopee, like, legit, makita na ginawa siya sa Shopee. Like, kayo na siya ko gabi, algorithm na, nag-search ako gapon, pagpunta ko sa mga reels, kaya nililian na siya. Like, saan man eh. Okay, wala ka balo, basi ang baligya sa social media, kay wrong dose. Nga isa pa, basi contaminated, nga ikatulo, basi di pa na mauna Terzi, basi di pa din na Terzi, basi blank, ano na niya, gina-placebo lang mo, ana, good. Sayang-sayang mo kwarta, basi makaano pa mo sakit, masakit pa mo. So, this is just a reminder. This is just a reminder na ayaw mo papataka. Be curious on what you are taking. And pwede man, though lisod maka-achieve og ano good agad-agad na weight loss through exercise, cycling, running, or kung sa naganap na pampasingot. Nice. Me, I'm from 70 to something kilo. Karon I'm staying with 68, pero drastic ang change. Why? Because I lift weights, I work out, I run, nag-bicycle, and now nag-try ko pasingot through pickle. And I think weight na ko, na-maintain na siya, pero may changes akong body form. Like, pasingot lang ito guys. All you did is like, pasingot lang yun. Ganap. Is nice ang magpasingot lang. Dili ka magpataka o gamit sa mga puta-puta. Kung gusto man, magpa-check up. Malagyan akong advice. Magpa-check up. Kung asa akong supply. Magpa-check up para garantisadong tama, sakto ang gibuhat. Dili ta mabalaka kung unsa ang atuang lawas. So, ano lang to. And also, I'm not backing some negosyo di ako, promise. Wala ko ano lang ko. Nag-share lang ko input about sa mga tao na gusto mag-try of Terzi. Kaya, it's their right also to know some info about the drug. Promise. Dili lang, diretso agad-agaran lang. So, ano to? Oh, hindi ka pala tanong kilay, kaya mapakilay ko ka lang. And, yun lang. Isunod na akong buhok. Goodbye!